বস আমরা আসেছি। ইনকাম কিরকম হলো, কামাই কিরাম? একজনকে ধরছিলাম, তা ওর ভাই নিয়ে গেছে উদ্ধার করে। ভাইয়ের নাম কি? মোস্তফা মোল্লা। মোস্তফার ঠিকানা জানোস? না। বুদ্ধিটা কে দিছে? না। এখানে বস। ধরতে পারিস নাই? না। কিসের জন্য? ও ওর ভাই এসে উদ্ধার করে দিয়েছে। যা ওঠ। সবাই চল। हो गया कार्टेल तुम एस्कोबार टक्केया दसो किने पिंजरे च शेर टक्केया बिग स्टेपर आने चकने स्टेप नहीं तेरे शहर विच खाली करनी गलंबनी एक जीप खड़ी मेरी थाने ते विच बदले ते मैं तो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते अखे ओ खो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते अखे ओ আমি থাকি স্টাফ। कोट मैनू कहंदी कि तू कहती है तेरी शक्ल कातिल नाल मिलती है लोकेशन ना करिए ड्रॉप दे तू धपदे फिरदे आवे मिट्टी विच कर दे ड्रैगनी यार करदे सिक्योरिया बैगनी मां मिट्टी विच कर दे ड्रैगनी यार करदे सिक्योरिया बैगनी हाई प्रोफाइल की करनी जन्नी नत तालो लो रंदा तेरा मोके वाला नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ चीज ते आखे ओ खो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना नी मैं डाकू तेरे दिल नाल नारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल नारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां की फायदा मुंडियारे 12 साल मज्जियां चलाइयां छट्टे तक हजारे हर साह नाल याद तैनू करदे रहे कोई साडे वांग करूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा कहंदी हुंदी सी चल तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठां सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउन वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां ना सुनाया तैनू नी जो दिल दा बाग बनाया सी तोड़ के मोती फुल्लां दे उस महल च बूटा लाया सी नी जिवें सानू छड्ड गईयां नी मलड़े जदों तैनू कोई छड्डूगा तां ओ जिवें सानू छड्ड गईयां नी मलड़े जदों तैनू कोई छड्डूगा तां আমি জানি না। তোর ভাই কোথায় বল? তোর ভাইকে জানোস না? না। তোর ভাইকে ফোন লাগা, ফোন লাগা।
করলাম তোর ভাইকে কল কর আমার কাছে তো মোবাইল নেই। আমার কাছে তো মোবাইল নাই। তোর বন্ধ কর। এই নে ফোন লাগা। হ্যালো কি হয়েছে? ওরা আমাকে খেয়েছে তাড়াতাড়ি যা। ওরা আমাকে একতেছে তাড়াতাড়ি আয়। ও তোকে আটকেছে? দাঁড়া আমি এখনই আসছি। এই তোর ভাই কোথায়? ফোন মার ফোন। এই তোর ভাই নাকি? যা মার ওকে। এই ধর মার। সামনে যাই। এখানে ওকে রাখতে যাবে না, ওর ভাই আমাদের ডেরে চলে গেছে। ওর টাকা দিবি ছাড়ে দিব। এই তোর 20 লাখ টাকা এনে দে। চাকরির চেষ্টা করো। আজ করবি 20 লাখ। Resta bem,
লাভ দে উড়ে পানি ফাট কর আমার বাইকে ছেড়ে দিবে না তোরা সামনে যা টানে যা তোরা ধর আমি এখন মর এক সব মনে যা ঘুমান দেখটা এ তুই মরছা এখন তোরা একখানে ব্যক্তি গলা বল তোরা তিনজনে গলা ধর এখন এই হলো আমাদের ভাইয়ের জন্য নিজের প্রাণের গল্প। তাহলে আপনারা কি বুঝলেন ভাইয়ের জন্য কি কি করতে পারে এই মোস্তফা। তো এই পর্যন্ত আমাদের পার্ট 2 ছিল। এখন আমরা চলে যাই, কালকে আমরা কালকে একটা ভিডিও ছাড়বো। আপনারা লাইনে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটা। কালকে আমরা ভিডিও ছাড়বো আর একটা নতুন।